फ्रेंड्स नमस्कार। आम जास्तु बुली काली मंदिर आम सांगे आसवा बुलिक आस। जी हाँ तो खुश पड़ी उन्हें बड़ खोजना है ना कौन बोलू ओ कौन करू से काया नियो करा हो
ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ରହିଥା ଦେଖେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଏଇଠୁ ମାରିବା ମନ୍ଦିର ଏଇଠୁ अच्छा बापा कहाँ श्री माताजी मंदिर દર મંગળવારે સવારે 6:30 વાગ્યાથી સાંજે 7:30 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું આપવામાં આવે છે. શ્રી બાબરી જૂનું મંદિર દર મહિનાના છેલ્લા રવિવારે ખોલવામાં આવે છે. କୋଉଠି ଚାଲୁ સવારે 5 चप्पल कोठून नाही का असं आपण કલાક સુધી ખુલ્લું આપવામાં આવે છે. कोठून नाही का ସେଇର କ୍ୟାମେରା ତ ସବୁ ସୁଟିଂ କରି ମନା କରୁଥିଲେ ଚାଲୁ ଅଛି ଏଇ पळ चल ओ हाँ 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 हमारे नब्बा ना हो बापा ये लाल वाली मिर्ची का नहीं सूखी वाली ये 50 वाली ये 50 वाली ये 20 वाली है ना 20 वाली ये देखो ये पार्टी गुड़िया ना ये लहसुन चटनी तीखी वाली है 50 वाली ये और ना ये 20-30 वाली ए एवढा ये आड़ा आंबा मिक्स आचार मिक्स आचार ये कौन सा है काका कौन थोड़ा देर किया हो ना हाँ एक दिन मदद थोड़ा देना आपको
तो बापा पछर बापा नहीं चुपा sẽ tác phẩm ra khỏi nào tâm yêu cái lúc mà nói để ମୁଁ ତ ଆଉ କୋଉ ପଳେଇବା ନା କଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ କାଜୁ ବାଦାମ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ସବୁ ଏଠି ଏଇ ତୁ ଠିଆ ହଉ ନା या 3-4 नहीं हम पैसा थी କଣ ₹5 दरेक वस्तुना ₹5 बताओ ना आप तो ₹5 दरेक वस्तुना ₹5 ₹5 दरेक वस्तुना हाथ मारे बनी छोरी हाथ काट दियो दरेक वस्तुना ₹5 ये दो ले लो एक 20 रुपया हो गया आपका सब मिल गया ₹5 दरेक वस्तुना ₹5 ₹5 दरेक वस्तुना ₹5 एडी गाड़ी मागत एडी एडी दरेक वस्तुना ₹5 दरेक वस्तुना ए बाबा खाऊ दरेक किलन ए ये ना आइड ऊपर ए लो दरेक वस्तुना ₹5 दरेक वस्तुना ₹5 दरेक वस्तुना ₹5 ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଟକ ହଉଛି ଯାହା ତୁମକୁ ଦେବିନି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା ଘରେ ହେଇଗଲା ନା ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଘରେ ଠାକୁର ବୋଧେ ଏଇ ତଳା ପଡ଼ିଛି ଠାକୁର ତଳା ପଡ଼ିଛି ମାଛ ଫାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ